सांध्य पार्श्व को आप समस्त को स्वागत करुच्ची। आमर चली 76 मसीहा एप्रिल मासर नवज्योतिर संपादक एटा शेष वर्ष। आम कल गोटे शिवबिंदर बड़ बाणी पड़ा बड़ गोटे बाणी से आम कल समय है आज से आरंभ करा मेसेज रू। इफ आई वांट टू डिवाइनाइज द ह्यूमन कॉन्शियसनेस to bring down the supramental, the truth consciousness, the light, the force into the physical to transform it. All other yogas regard this life as an illusion or a passing phase. The supramental yoga alone regards it as a thing created by the divine for a progressive manifestation and takes the fulfillment of the life and the body for its object. The supramental is simply the truth consciousness, and what it brings in its descent is the full truth of life, the full truth of consciousness in matter. और ओडिया अनुवाद भी देते अर्थात मु मानविक चेतनार दिव्य रूपांतर चाहे, मानविक चेतनार दिव्य रूपांतर चाहे। अतिमान चेतना दिव्य ज्योति दिव्य शक्तिर अवतरण भौतिक चेतना मध्य मु चाहे। अर्थात जो चेतना आम बास करुचु से चेतना एक दिव्य चेतना अवतरण कर तार भितर तार अवतरण। मु मानविक चेतनार दिव्य रूपांतर चाहे केमिति संभव हम ना अतिमान चेतना दिव्य ज्योति दिव्य शक्तिर अवतरण कौटी कौटी अवतरण ना भौतिक चेतना मध्य साधारण चेतना भौतिक चेतना मध्य एटा जमती अवतरण करा ही चाहे। अन्य सकल जोग जीवन को माया बा एक सामयिक व्यापार बोली मन करती। अर्थात एकमात्र अतिमान जोग ही समग्र जीवन को एक क्रमोन्नत दिव्य अभिव्यक्ति बोली मन करे। अन्य मैंने कौन भावती ये जोग को गोटे टेम्पोरारी अरेंजमेंट आसटी अल्प दिन किसी समय पड़े तेज जेहेतु टेम्पोरारी तेना माया ए कौन अच्छे सब तो मिछ कहीं रही नहीं रे ना। आम सुंदर सुंदर उदाहरण अच्छे सर्वे निज अभिनयशाली बाहुजे काल बड़े सर्वे निज निज अभिनयशाली बाहुड़े काल बड़े नुह बाहुड़े पुणी आसवाई जी पुणी फेरवे पुणी सेकेंड एक्ट अच्छे ना थर्ड एक्ट अच्छे ना। ये ड्रामार अंक बहुत अंक ये ड्रामा प्रथम अंक ड्रामा सरला पुणी शेष सेकेंड द्वितीय अंक आसवे। तेणु अन्य सकल जोग जीवन को माया बा एक सामयिक व्यापार ये सामयिक व्यापार आम सब उदाहरण दौनी जमती पड़िशा जन घर भड़ा नहीं लोक रही आमरी घरे जनक आम भड़ा दे से लोक टे दुष्ट पड़गले ताहे पटु नहीं आम कौन भावुँ किसी दिन व्यापार तो कुआसा घर छाड़े किसी दिन एडजस्टमेंट कर चल जापर घर चलीगले गला सेमती आमको लगुच आम जो संसार को आसचु किसी दिन कथा हो कष्ट दुख फोक जहाँ पड़ू पड़ो संभाली जा कौन कर एमतिया नुह ए किसी दिन व्यापार भी नुह ये ही सब स्थायी समाधान हम मनुष्यर। किंतु अतिमानस एकमात्र अतिमान जोग ही समग्र जीवन को एक क्रमोन्नत दिव्य अभिव्यक्ति मन करे। समग्र जीवन को ये जीवन यही जीवन नुह आप गोटे जीवन अच्छी आउ गोटे सब कौन ये क्रमोन्नत गोटे पर गोटे उन्नत अवस्था को जाने जा क्रमोन्नत अवस्था। अतिमान जोग ही समग्र जीवन को एक क्रम समग्र जीवन जो कहला केवल यही गोटे जीवन इवन यही जीवन को से कार्यक्रम मझे गोटे जीवन गोटे कार्य समग्र कार्य भीतर गोटे कार्य ये भी परवर्ती अध्याय परवर्ती सोपान प्रस्तुत हो। प्राण और शरीर दिव्य परिपूर्णता को लक्ष्य बोली ग्रहण करे। प्राण और शरीर दिव्य परिपूर्णता अदिव्य परिपूर्णता नुह अदिव्य परिपूर्णता अच्छी बर्तमान अदिव्य ही परिपूर्ण हो रही से दिव्य परिवर्तन दिव्य परिपूर्णता चाहे
ଅତିମାନସ ହେଲା ସତ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଏହାର ଅବତରଣ ଫଳରେ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଯାଉ। এই ହେଉଛି ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜର ୱେ ବା ତା ଧାରା, ତା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ବାଟରେ ଯିବ, ତା ମାର୍ଗ ଏୟା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ କହିଲେ, what is being done is meant to prepare the manifestation of the supermind on the earth consciousness down to matter itself. What is being done is meant to prepare the manifestation of the supermind on the earth consciousness down to matter itself. So it can't be for the physical of myself or the mother alone. It can't be for the physical or myself or the mother alone. ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ତାହା ହେଲା ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାହାଫଳରେ ଅତି ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନ ଚେତନା ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ଷ୍ଟେଜ୍। ପ୍ରିପାରେଟରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ଜମି ମାପଚୁପ ହେଉଛି, ଘର ତିଆରି ହେବ। ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ଅତି ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନ ଚେତନା ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ। এই ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭୌତିକ ସ୍ତର ଅତିମାନ ଚେତନା ନିଜକୁ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। ସୁତରାଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ମୋର ବା ମାଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହେଁ, it is not, so it cannot be for the physical of myself or the mother alone. এটা କେବଳ ମୋ ଶରୀର ବା ମାଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଚେତନାର, ଜଡ଼ ଚେତନା ଭିତରେ ଅତିମାନ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର କରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଫଳରେ ଅତିମାନ ଚେତନାର ଅବତରଣ ହେଲା ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରି ଚାଲିଛି। ଅତିମାନ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କଲା, ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଅତିମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲୁଣି ଯେ ଅତିମାନ ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅତିମାନ ଚେତନା ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ତାହା ସମ୍ଭବ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଫଳରେ ଅତିମାନ ଚେତନାର ଅବତରଣ ହେଲା ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରି ଚାଲିଛି। ଭୌତିକ ଜୀବନ, ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ, ଭୌତିକ ଜୀବନ, ସେ ଅତିମାନ ଚେତନାର ଅବତରଣ ଫଳରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ 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 ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନବଯୁଗର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ କ'ଣ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ନା ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ନୂତନ ଯୁଗ କଥା କୁହାହେଲା ଆରମ୍ଭ, ଗୋଟେ ନବଯୁଗ, ଏବଂ ନବଯୁଗର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାର ନବଯୁଗର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ଅତୀତରେ, ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିଲାନି, ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ସେ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଯୁଗ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଏତେ ଅବତରଣ କଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ନବଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏ ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଡୁବି ରହିଛି। এই ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଟି ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି ନା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନବଯୁଗର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଡୁବି ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର, ସବୁ ଅତିମାନ ଚେତନା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନା, ସିଏ ଆସି ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ତଳେ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିଯାଇଛି? ଅବତରଣ କରିଯାଇଛି। ସେଠି କାହିଁ ଅବତରଣ କରିଛି? ନା ସେଇଠୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ନେବ ଏବଂ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଡୁବି ରହିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 1956 ମସିହାରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 1956 ମସିହାରେ ମା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? The old spirituality was an escape from life into the divine reality, leaving the world just where it was.
आम ओडिया पढ़ा तुम खाली पढ़ी दे whereas our new vision on the contrary is a divinization of life, a transformation of the material world into a divine world. This has been said, repeated, more or less understood. This has been said, repeated, more or less understood. Indeed, it is the basic idea of what we want to do. But this could be a continuation with an improvement, a widening of the old world as it was. And so, and so long as this is a conception of there in the field of thought, in fact, it is hardly more than that. But what has happened? The really new thing is that a new world is born, born, born. What has happened? The really new thing is that a new world is born, born, born. It is not the old one transforming itself. It is a new world which is born. And we are right in the midst of this period of transition where the two are entangled, where the other still persists, all powerful and entirely dominating the ordinary consciousness, but where the new one is quietly slipping in itself, still slipping in, still very modest, unnoticed to the extent that outwardly it doesn't disturb anything very much. For the time being, and that in the consciousness of most people, it is even altogether imperceptible, and yet it is working, growing, until it is strong enough to assert itself visibly. সুতরাং নূতন জগত নূতন যুগ যে আবির্ভাব হয়েছে এবং সুতরাং নূতন জগত নূতন যুগ যে আবির্ভাব হয়েছে এবং গত 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବାଣୀଟି ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆର ଅନୁବାଦ ପ୍ରପତି ମାସ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅନୁବାଦ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆର ଅନୁବାଦଟା ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଏଇଟା ମୋତେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 9 ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର ବହିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 9 ନମ୍ବର ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ପେଜ୍ 185ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ପାଇଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆର ଓଡ଼ିଆ ଆଣିବି। ସୁତରାଂ ନୂତନ ଜଗତ ନୂତନ ଯୁଗର ଯେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 20 ବର୍ଷ କାହିଁ କହିଲେ ନା, ଏଇଟା 76 ମସିହା, ଏଇଟା 56 ମସିହାର ମେସେଜ। 20 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନୂତନ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ନୂତନ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, এই ନୂତନ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ହେବ ଏହି ଯେ ଏକ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣା ବା ମନୋବୃତ୍ତି ବହୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଧିକାର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତୀୟ, ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିରେ ଅହଙ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଦଖଲ କରିନେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅହଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ବେଶୀ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚଳିତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରକୁ ଯେମିତିକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ନୂତନ ଶକ୍ତିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ହେବ ଏହି ଯେ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣା ବା ମନୋବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ମନୋଭାବ, ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ବହୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଧିକାର କରିବେ। ବହୁତ ମଣିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ତାକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତି ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ମନୋଭାବ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆମେ କହିବୁନି ସେମାନେ ଆସି ଏକାଠି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବସି ବସବାସ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଗାଁଟାକୁ ଅତିମାନବ ଗାଁ କୁହାହବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ସେମିତି ନୁହେଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ନୂତନ ଶକ୍ତିକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ମନୋଭାବ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତି ଗଢ଼ି ଉଠିବ।
एम समस्त जीवन और कर्म पार्थिव चेतना दिव्य जगत स्थापना निमित्त उत्सर्गीकृत हे। जो जीवन आम बंचुचु यही जीवन लक्ष्य कौन एपर्यंत है दिव्य जगत स्थापना। आम जो जगत जो जीवन बसचु जो समाज बंचुचु जहाँ बंचुचु आर कौन एकमात्र लक्ष्य हो गला कि दिव्य जगत सृष्टि, दिव्य समाज सृष्टि, दिव्य जगत सृष्टि, दिव्य मानव समाज, दिव्य मानव जाति ए सृष्टि यहीटा अल्टीमेट लक्ष्य निश्चय। किंतु आम भितर कौन से गोटे ग्रहण कर सारे कि समस्ते से समस्त जीवन और कर्म पार्थिव चेतना दिव्य जगत स्थापना निमित्त उत्सर्गीकृत हे। यही चेतना एम जानतु बा न जानतु एम द्वारा समग्र पृथ्वी यथार्थ भातृत्व प्रतिष्ठा हो। केते इंटरेस्टिंग जानिए भी दरकार नहीं मैंने जानतु बा न जानतु गोटे जो वर्ल्ड ब्रदरहुड समग्र पृथ्वी यथार्थ भातृत्व प्रतिष्ठा हो। सबु देश यही प्रकार नुआ मनुष्य देखादेवे जो मैंने भागवत चेतना प्रेरित हो कर्म करने चाहिए और अहंकार को दूर कर जीवन को रूपांतरित करने चाहिए। जहाँ कहली केवल गोटे अंचल नुह आम गोटे धारणा हो पार्चक जो मैंने कर केवल से सेमती नुह पार्चक कर लोक मान निश्चय बुझा जानवर और संपृक्त हबार सहज हो जो मैंने परवर्ती जीवन मानक ग्रहण कर नहीं पारे। किंतु सेमिति किसी ना जी भी नुआ कम कर नुआ घटना कर नुआ कि चिंता कर समस्त भितर भिन्न भिन्न जगह गोटे गोष्ठी धीरे धीरे गोष्ठी गढ़ पारे। समग्र पृथ्वी यथार्थ भातृ प्रतिष्ठा हे। सबु देश यही प्रकार नुआ मनुष्य देखादेवे जो मैंने भागवत चेतना प्रेरित हो कर्म करने चाहिए और अहंकार को दूर कर जीवन को रूपांतरित करने चाहिए। यह सत्य जे यही कार्य पुराना जोगमार्ग व धर्ममूलक जीवन अनुसरण द्वारा संभव हेब ना हम ना हवा कथा ही जानता। यह सत्य जे यही कार्य पुराना जोगमार्ग व धर्ममूलक जीवन अनुसरण द्वारा संभव हेब ना से जीवन आम बंची आसुँ जदि बंची आसु तेणु ये कार्य पुराना जोगमार्ग ही सारता नहीं हो पारनि कारण तार अग्रगति ना से जो अटकी जाइए सब तेणु धर्म जीवन एक संभव नुह। श्रीमा श्रीमंत जो अतिमान रूपांतर कारण दिव्य शक्ति आनी से ही चेतना शक्ति ये कार्य कर केवल से उद्देश्य शक्ति आसी मनुष्य को परिवर्तन करने रूपांतर करने अन्य कौन अतीतर कौन शक्ति जहाँ 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 एपर्यंत आसी से निर्दिष्ट भूमिका थिला सेटा आम भूलवानी से निर्दिष्ट भूमिका थिला से तो कहते सब दायित्व थिला प्ले कर कौन प्रकार निंदा करना अत्यंत अपराध हम एम कि जानती आम माँ शिवरंद आसला कौन सब हो गला एम करें सेमती नुह से समय से आसी जो भूमिका थिला जो दायित्व थिला से पालन कर पर्यंत नहीं आसपर्यंत आणला बर्तमान अतिमान शक्ति कार्य कर तेणु समस्त निर्दिष्ट भूमिका थिला से धारा आउ अग्रगति कर तेणु श्रीमा सविंद जो अतिमान से रूपांतर कारण दिव्य शक्ति आनी से चेतना शक्ति कार्य कर अन्य जोग मार्ग यह संभव नुहे अन्य जोग मार्ग यह संभव नुहे कारण तांकर लक्ष्य उद्देश्य जहाँ अतिमान शक्ति लक्ष्य उद्देश्य संपूर्ण भिन्न तेणु से जोग मार्ग आम गति कले आम केबे एक को अचीव कर आम जीवन यही नूतन मानव जाति को सार्वजनीन मनुष्य बा यूनिवर्सल मैन बोली कह पारे नूतन शब्द गोटे सार्वजनीन मनुष्य गोटे यूनिवर्सल मैन माने माने सब पृथ्वी समग्र पृथ्वी सब मनुष्य जो गोटे प्रकार हवा कथा जो गोटे प्रकार हवा कथा बर्तमान मनुष्य समस्त गोटे प्रकार हे बर्तमान आम कौन गोटे प्रकार कि आम यूनिवर्सल मैन नुह भारत वर्ष मनुष्य जमती विदेश सब भिन्न भिन्न देश कौन सेमती
ସବୁ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମ୍ୟାନ୍ ହବ, ସାର୍ବଜନୀନ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ସବୁ ସମାନ ରହିବ। ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମଟି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ନୁହଁ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ୟୁନିଫର୍ମ, ବିଚାରରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମୈତ୍ରୀ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ସାର୍ବଜନୀନ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାତୃଭାବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏ କରିବା ସେ କରିବା, ଆକୁ ଯଦି ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିପାରେ। ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭଳି ଲାଗିବେ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଲାଗିବେ। ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଭୂତି ଓ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି କଥା କୁହାହେଲା, ଏ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଭିନ୍ନ। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର କଥା କହୁଛୁ, ତାହା ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ମାନବର ଜୀବନଧାରା। କେତେ ଥର ଯେ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ତାର କାରଣ କ'ଣ। କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଖସି ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡରୁ, ବା ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ପଶିଯାଉଛି, ଆଶା ନିରାଶା ଆସିଯାଉଛି, ହବ ହବନି ଇତ୍ୟାଦି ବରାବର ହିଟ୍ କରାହେଉଛି, ବରାବର ବୁଝି ଦିଆହେଉଛି, ସୂଚି ଦିଆହେଉଛି। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର କଥା କହୁଛୁ, ତା ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ମାନବର ଜୀବନଧାରା। ଭାଗବତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ମାନବର ଜୀବନଧାରା। ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମାନବର ଜୀବନଧାରା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଇ ମଣିଷର ନୁହଁ। ଏବଂ ଏଇ ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତାର ଜୀବନଧାରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତା ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ହୋଇପାରେ। ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ହୋଇପାରେ ମାନେ ହେଉଛି ତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ, ସେମାନେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନକୁ ଛାଡ଼ିକି କରିଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଯଦି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ବି ରୂପାନ୍ତରିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ, ଅଲଗା। କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ନୂତନ ଭାଗବତ ଚେତନା, ଯେ ନ୍ୟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍, ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ, ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନକୁ, ତାହାର ଅଧସ୍ତନ ପାର୍ଥିବ ଖଣ୍ଡିତ ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଏକ ନୂତନ ପରିଣାମ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଯିବ, ପୁରା ସବୁ ସମାଧାନ ଆସିଯିବ। ସମସ୍ୟା ତ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ନା। ସମସ୍ୟା କାହାର? ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ସମସ୍ୟା। ମଣିଷ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛି ଜୀବନରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ସମାଜରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସବୁ ଏଇ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନମାନଙ୍କୁ ଏଇ ତିନୋଟିକି ନେଇକି ହେଉଛି। ସେମାନେ ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ପୁରାତନ ଧାରାରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ କାମ ଶେଷ। ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଗଲା, ସମାଧାନ ଆସିଗଲା। ମଣିଷର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆସୁଛି, ତା ଅଚିରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଆତ୍ମାରୁ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନୂତନ ଭାଗବତ ଚେତନା, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍, ଆତ୍ମାରେ ଅନୁଭୂତି ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଏଇଟା କାହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛି ନା, ଏଇଟା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହେବ, ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହଉ, ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ତାର ପଡ଼ି ଚାଲିବ। ଅତୀତରେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନକୁ ଛାଡ଼ିକି ହେଉଥିଲା, ଇଏ ସେମିତି ହେବନି। ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ମଧ୍ୟ ତାର ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରୂପାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ଆମେ କହିବୁ ଆଗେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରେ, ତାପରେ ଦେହ ଆଡ଼ୁ ଆସିବି, ଦେହକୁ ଦେଖିବି, ତା ପ୍ରାଣକୁ। ସେମିତି କ'ଣ ହେବ? ସେମିତି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି
आत्मार अनुभूति आने संगे संगे समग्र सत्ता को देह प्राण मन को तार अधस्थान देह प्राण मन अधस्थान कौन ना पार्थिव खंडित चेतना को देह प्राण मन अधीन हो पार्थिव और खंडित चेतना ताकू रूपांतर करी कि आत्मार उपलब्धि सांगे सांगे या रूपांतर करी एक नूतन परिणाम दिगरे यात्रा कर गोटे फाइनाल डेस्टिनी नूतन परिणाम जो जगह जाई पहुँचा कथा आम से दिगे यात्रा कर यही हूँ अतिमान चेतनार कार्य सुतरां एक बारंबार मन रखे हम जे प्राचीन जोग मार्ग यही नूतन दिव्य मानव गोष्ठी प्रतिष्ठा हो पार ना आमर तो मुख से मन रखू प्रबोध कहले बारंबार मन रखा हम जे प्राचीन जोग मार्ग यही नूतन दिव्य मानव गोष्ठी प्रतिष्ठा हो पार ना जहाँ अतीत दरकार थिला ता करा जाइथिला से माने जो जाए आनिबा कथा आछंती तापर आ तांकर कोन प्रकार कार्य करिवार सामर्थ्य नाही ताना अयोग्य बोली हम कहि पर सब गुडा गले पासांड सब गुडा सेमती नुह आमे जानिलु तांकर लिमिट केते ए लिमिट पर्यंत तांकर कार्य से करि करि आसे ए लिमिट सरला जते बेले तापर तांकर कार्य शेष ना तेनी एनिकी आउ तांकर कार्य नहीं सुतरां एक बारंबार मन रखा हम ये प्राचीन जोग मार्ग ये नूतन दिव्य मानव गोष्ठीर प्रतिष्ठा हो पार ना जदि हो पार ना से माने कौन करेंगे जो मैंने प्राचीन जोग मार्ग रही से कौन करेंगे से माने कौन करेंगे ना आम कहुई जे जमी माकड़ थाई मनीष आसचंदी माकड़ थाई मनीष आसचंदी पशु पक्षी थी कि उद्भिद थी पशु पक्षी आसती पशु पक्षी थी मनीष आसती मनीष थी अति मानव आसवे तेणु से जो मैंने रे जिते दिन रे कम सर से पुणी चली आसवे एपटू जिते दिन चाहे सी तथापि अनुभव कर विश्वास कर ना पुरातन धारा संभव से कार्य से करुवे कि से कौन हम ना जिते अतिमानव गोष्ठी सृष्टि हो अतिमानव जाति सब भिन्न भिन्न जगह प्रकाश पाइबे भिन्न भिन्न देश भिन्न भिन्न जगह सब अतिमान गोटे प्रकाश पाइबे ये जो मनीष मैंने थे से निश्चय गोटे व्यापक परिवर्तन आरंभ हो से निश्चय चाहिए परिवर्तन तेणु से आस्फुरा इत्यादि भीतर जहाँ दरकार करेंगे एम प्रभाव पड़े तेणु बर्तमान जो मैंने अतिमान हाँपाई जिते दिन लगिगला लक्ष लक्ष वर्ष तापर जो मनुष्य मैंने रे एत दिन लगे ना से समय लाघव हम कहीं समय लाघव हम ना ऑलरेडी बाट खोलीगला ना रास्ता खोलीगला गोटे गोष्ठी अतिमानव गोष्ठी सृष्टि होगले तेणु स्वाभाविक भाव में विवर्तन धारा पशु मनीष आरंभ होगला धीरे धीरे मनीष सृष्टि चलला सेमती अतिमानव गोष्ठी सृष्टि होगा से आस्ते 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 संख्या बढ़ गोष्ठी बढ़ तेणु जो मैंने पुरातन धारा रे तड़ा हम जहाँ पड़ा बाड़ी धरी गोटाए पुरातन पुरातन कहीं रे अरे सेमती कौन सी रे से रे पुणी धीरे धीरे परिवर्तन हे से जो बाबाजी लिखते जमी पशु थी मनुष्य जाति सृष्टि होती मनुष्य थी अतिमानव जाति सृष्टि हो गोटे मिराकल हेनी एकादिन सब मनुष्य अतिमानव होनी धीरे धीरे अतिमानव जाति बढ़ी बढ़ी जीव और मानव जाति सागर सब रही कि आम आसंता काली शेष करवा काली मु प्रथम ये जो माँ मेसेजटा को चेष्टा करी आगे तार ओडिया अनुवाद आने ओडिया अनुवाद पढ़ी आलोचना करा शेष करवा भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आम मान अंतरे किसी जेपरी तुम कार्य आउ विघ्न न घटाए किसी जेपरी तुम आविर्भाव विलम्ब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें ढाई आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे
प्रत्येक कर्मरे उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येकटी कोशरे पूर्ण हो तुमठारे आम मान निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकटरे गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी एपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सबू जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सका परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जाहु तुमर विजय दिह आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर with the strength of the mother to all adverse harmful being or force in order to quit this place at once and forever.